Haji kami. Okay, Badje. Roasted crab. Yan na lang ako. With style. Bringing the supermarket bag with style. Diba? Parang ano. With style, Mitch. Miko. Gaya mo, gaya mo. Ito yung sample, oh. Gaya mo yun. Pwede mo yung ano, bag. Gayahin mo, Mitch. Kasi nabubusit na yun. Wala pa suntukan. Nakasave pa rin.
Hanggang sa pagtanda natin. Uy, video na yan ah. Nagka- Sarap, Mark. Sarap, Mika. Hmm. Sarap, Mitch. Daddy. Kuya Mari! Ang grabe. Ikaw, Mark. Ay, nahulog pa. Hmm? Ang laking sumubo ni Miko. Kuya Mari. Kuya Mari, Kuya Mari, Kuya Mari. Kuya Mari, kuha ka na. Kuya Mari. Oh, may bago. Mitch, Miko. Anggitin niyo si Kuya. Mars. Daddy. Kuya Mari. What's this?